एटा आपण मैंने देखिपे आम किटकैट सेक्टा आसी आरटा हूँ आम ओरियो सेक आपण मैंने देखिपे मैंने ढेर सारा चोको चिप्स आ गोटे ओरियो दिखाई ओरियो एटा हूँ सबुठारु फेमस आइटम जोटा कि हूँ कोल्ड कॉफी ना हूँ कौन चिकेन बाटी पशा मुझे चिकेन बाड़ी पशा कौटू आइला कहे ना ना हूँ बाटी पशा पैसा दबू ना तोर वीडियो फोटो जहाँ भी अच्छे से सब जिनस भाइराल कराई माने तू जब एति टंका न दबू ताल तोर फोटो वीडियो सब भाइराल हम। तो नमस्ते भाई और बहनों, हे आइले जेना बाबू, हे आइले जेना बाबू सला पकी घंटी देले। हेलो हाय नमस्कार केमती सन समस्ते आशा करी समस्ते भल थे आउ गोटे नुआ ब्लॉग को मु सूरज आपको वेलकम करूँ। आज ब्लॉग रो स्पेशलिटी हूँ कि आज आप तीन ब्लॉग एका सागर देखिए माने रविवार दिन ब्लॉग तापर सोमवार दिन ब्लॉग तापर आज मंगलवार ब्लॉग मिसिक तीन टाक ब्लॉग आप गोटे दिन बुधवार देखिए। तो सोमवार रविवार सोमवार मंगलवार मिसिक आप देखते बुधवार कारण सेमती किसी इंटरेस्टिंग नाला दिन भितर तो जहाँ जहाँ टिके आपको देखे देती। तो आज आम जा कैफे सेंटरटा हूँ आमर माने कटक सब बेस्ट गोटे कैफे आपरे पुराणा कैफे भी रेभेन्सा छुआ तो ऑब्वियसली जानी माने रेभेन्सा छुआ स्वर्ग से आउे आम रविवार दिन घरे टिके दीदी गोटे अलग टाइप चिकेन करदेला कौन चिकेन बाटी बसा ना बाटी कषा कौन गोटे एत भल लगुला कि से करते तो आप रविवार दिन ब्लॉग रू आरंभ सोमवार दिन ब्लॉग जाइली सोमवार दिन बेसिक किसी ब्लॉग नाला खाली जाइली माने मो खाताटा करेक्शन दबाक आती तो हो पारानी करेक्शन तो हो पारानी तापर जाइए स्क्रीन गार्ड पके सी भी जहाँ है आपण मैंने देखिए सब गोटे जिनस मैंने मुझे कह भूलीगली गोटे मेन केस जोड़ा होटा आप आगू देखिए माने पूरा डायरेक्ट थ्रेट पैसा दबू ना वीडियो वायरल हो फोटो वायरल हो तो कौन से जिनसा आप देखूँ आउ बंचिकी रे जिनस तो कथा लाइक से सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु ब्लॉग रे आगू जीवा वा हैंडलटा पूरा क्लासिक भाया एटा मेटियोर हैंडल कि देखा जाऊँ क्लासिक भाया आ सी जो मो मीटरटा को बाड़े देला मो मीटरटा पूरा पानी हो माने मीटर भितर पूरा पानी से कौन केम जीव मुझे बुझीपारनी तो मुझे पहुँच आप कथा होटे चिकेन नवाक यहीगुड़ा तो आम जीवन से सेपटे काटुंट मु कटेगी नहीं बिना कटारे मुझे ना तो नहीं आउन कटा हम लुक देखिपे ये चेंज हो भल देखा अवश्य किंतु से हैंडल टी बेस भल था यहाँ चेंज करदेवी जल्दी माने ये ठीक लगुनि चेंज करा पड़ो हैंडलटा घरे आसी पहुँच गली यही जिनसटार महत्व जो रबरटार महत्व मुझे बुझिली मुझे भावे समस्ते कहीं रबर गोटे लेखा कना कहीं पकाउं अवस्था देखुं लुहा उड़े छाड़ तो चिकेनटा नहीं कि घरे देकी आम फाइनाली गाधे पाधे सब कम दाम सारिकी आसीगली अबिका जाऊे माछर आक्वारियमटा टी नष्ट हो माछर मटरटा टी खराब हो माछ मटर सजाड़ा पड़ो छोट मोर फाइटर फिश तार आक्वारियम पानी चेंज करा पड़ो आउ चिकेनटा कौन के गला से देखा पड़ो तो देखिए पूरा गोली यहाँ सजाड़े से मछटा मरीगला बंचला तो देखा पड़ो प्रबल बलिया मछटा बंची पानीटा चेंज करा पड़ो मोर साधारे आमर बुट आलू तरकारी देखिपे आमर छोले आप कहींपर आलू न पड़ते छोले आलू पड़ते बुट आलू तरकारी सोला बुट तरकारी यहाँ गोटे कौन डाली फाली ये कौन बही यहाँ हूँ आमर चिकेनटा जोटा नहीं पानी फाणी बाहर पूरा पानी बाहर सारापर आम कथबार्ता हाँ ये तो साउंड हो कि कथा शुभा जान तो एमती आम चिकेनटा अबिका फिलहाल कहीं एमती होपर कम्प्लीट है देखिए तो पूरा क्लीयर होगा मैंने मछटा सी आमको ब्लू कलर देते मैंने भावतु सी मछरे भी रंग दे दूसरी ये रंग छाड़ी माछ पूरा नष्ट चिकेनटा पूरा रेडी हो सारी आपण मैंने देखिपे दीदी कौच यार ना हूँ कौन चिकेन बाटी पशा मुझे चिकेन बाड़ी पशा कौटू आइला कहे ना ना से बाटी पशा तो कौन बाटी पशा माटी पशा मुझे तो जानी ना तो आम जा अभी खाइबा भात डाली चिकेन काकुड़ी सलाड टे खियापिया करदे तो खाइबाटा आसीगला खियापिया करदे
ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। ଟିକେ ଆମର ଏଇଟା ସୁଟ୍ ହେଉଛି ସାମସଙ୍ଗ ଗ୍ୟାଲେକ୍ସି S22 ଅଲ୍ଟ୍ରା। ନୋଟି 2 କରିଦେଉଛି ମାନେ ନୋଟ୍ ଯେହେତୁ ସିରିଜ୍ ପାଟରେ ବସିଯାଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲାରିଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଖରାଟା ପ୍ରବଳ ଜୋରେ ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମୁଁ ଇଏ କରିପାରୁନି, ମାନେ ଏଥିରେ ବି 4K 60 ଦେଇଛି। ଆଉ ଆର ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଟୋନ୍ ଅଛି ଆଇଫୋନଟାର, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, ଅବିକା ତାକୁ ସବମିସନ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କିଛି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ କଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବିକା ଜଣେଇବି ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ମାନେ ଗୋଟେ କେସ୍ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେସ୍ ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ କହିବି। ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିକି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମାନେ ବହୁତ ହି କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ସବୁ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି କିମ୍ବା କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମୋର ଖାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ମୁଁ ସବମିଟ୍ କରିଦିଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର S22 ଅଲ୍ଟ୍ରାର ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ଅଲ୍ଟ୍ରା ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲର ଭ୍ୟୁଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ମୋତେ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଖାସ୍ ଲାଗୁନି, ମୋତେ ଯେମିତି ଆଇଫୋନ୍ ବଢ଼ିଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏମିତି କିଛି ଲାଗୁନି କି ଆଇଫୋନ୍ ଠାରୁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭଲ ଅଛି କି କ'ଣ, ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଆର କେବଳ ମେନ୍ ମୋଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟିଂ ଫିଚର୍ ହେଉଛି ଆର ଯେଉଁ ଇଏଟା ଆମର 100x ଜୁମ୍ଟା। ତ 100x ଜୁମ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହିଁ ମୋତେ କିଛି ବି ସେମିତି ହାଇଲାଇଟିଂ ଫିଚର୍ ଲାଗୁନି। ଖାଲି ଫୋନ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଲ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ମୋତେ କାହିଁ ସେମିତି କିଛି ଲାଗୁନି। ହେଉଛି ଆଇଫୋନ୍ରେ ମୋର ଯେମିତି ଦେଇଛି 4K 60 ଫ୍ରଣ୍ଟରେ, ଆର ବି 4K 60 ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ତ UHD ମାନେ FHD ହେଉଛି ଇଏ, UHD ଦିଆହେଇଛି ଏପଟରେ ଆଉ। ତ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି କି ମୋତେ ଏଥିରେ ବି ଟିକେ ଟିକେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଆଇଫୋନ୍ ବଢ଼ିଆ, ମାନେ ମୁହଁଟା ପୁରା କାଳିଆ କାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତ ମେନ୍ କଥା ଯେଉଁ ଟପିକ୍ଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଟିକେ ମାନେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ କଥା ଜଣେଇବି। ମାନେ ଏତେ ଅଭଦ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ, ମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଏଇ ଜିନିଷ ଦବୁନୁ ତ ଜିନିଷ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୁରା। ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିବି, ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହେଇଛି, ମୋ ସହିତ କିଛି ହେଇନି। ଟୋଟାଲ୍ ଷ୍ଟୋରିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ବି ସେଇ ଜିନିଷରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ। ତ ତାପରେ କଥା ହେଉଛି କି ଅବିକା ମୋର S22 ଅଲ୍ଟ୍ରାରେ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପକାଇବାର ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ କର୍ଭ ସ୍କ୍ରିନ୍, ଯେହେତୁ ମାନେ 500-600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯିବ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା। ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା ପକେଇକି ସବୁ କାମ ସାରିକି, ଆଗେ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସବମିଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ସବମିଟ୍ ସାରିକି ସବୁ କାମ ସାରିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ତ ଆଜି ମାନେ ପୁରା ଦିନ ହିଁ ବେକାର, ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି କହିବେ, ଆପଣ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେମିତି କହିବେ। କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବମିସନ୍ ପାଇଁ, ଟୋଟାଲ୍ ସାର୍ ଆଜି ଆସିନାହାନ୍ତି। ତାପରେ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ପିଲା ମାତ୍ର 2-3 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସାର୍ କ'ଣ ରାଗିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ କିଛି ଆଜି ହେଇ ପାଇଲାନି। ତ ମୁଁ ଜିକିକୁ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ସେ କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଲି ଯିବା ମୋର S22ଟାରେ ପକାଇଦେବା ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା। ତାପରେ ମେନ୍ ଯେଉଁ ସେ ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି। ଆଇଦର 4ଟା ବେଳେ ଜିକିର ମୋର ଆମେ ସେ ଖଟରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିକି ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଜଣେଇବି। ଅବିକା ଯାଉଛି ଗାଡ଼ିଟା ସେଇଠି ଥୋଇଦେବି କଲେଜ ପାଖରେ, ମାନେ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଖରେ। ସାର୍ ତ ଆସିଲେନି, ତାପରେ ଜିକିକୁ ଧରିକି ପଳେଇବା। ଅବିକା ଆମ ଫୋନ୍ରେ ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଜିକିକୁ ଡାକିଥିଲି। ଆଉ ଯାହା କେସ୍ଟା ହେଇଛି ତ ଆମ ଜିକି ଆଇଲେଣି, ଆମେ କହିବା ବସିକି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତ ମୁଁ ଖାଲି ପକେଇ ଦେଇ ଆସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା। ଆଉ ତ ଅବିକା ଆମର ସୁଇଚ୍ ହେଇଯାଇଛି 9 Pro 5Gକୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କରିବାନି, ଏଥିରେ ଅବିକା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକାପକି କରିବା କାମ ଅଛି। ଆଇଥିଲି ତ ଆମର କଭର୍ ପକେଇବାକୁ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଓଦା, ମାନେ ଗୋଟା ଓଦା ହେଇଗଲି। ନା କଭର୍ ମିଳିଲା, ଜିକି ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ରେ ଯାଇଥିଲି, ନା କଭର୍ ମିଳିଲା ନା କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ। ଆଇଲା ବେଳକୁ ଗୋଟା ଓଦା। ହିଟର ଚଲେଇ ମୁଁ ଚଲାଉଛି, ବର୍ଷା ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାନେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପର ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋତେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ମାନେ ୱାଇପର ନ ମାରିଲେ, ମାନେ ୱାଇପର ପୁରା ସ୍ପିଡ଼ରେ ନ ମାରିଲେ, ମାନେ ସେପଟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। ଏପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କେଉଁଠି କିଛି ଦେଖାଯାଉନି। କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ବର୍ଷା ମା ଲୋ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ପୁଣି କାର୍ ଭିତରେ ବସିକି ଗୋଟା ଓଦା। ମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଲର୍ଟା କେମିତି ଚମକୁଛି, କାରଣ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ହେଉଛି କଥା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହୁଛି, ନହେଲେ 4ଟା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ଡେ 3। ଆପଣ 3 ଦିନର ବ୍ଲଗ୍ ମିଶିକି ଗୋଟାଏ ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଅବିକା ଯାଉଛି ଆର ଗ୍ଲାସ୍ ଗାର୍ଡ଼ ପକାଇବାକୁ। କାଲି ତ ଯାଇଥିଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ବର୍ଷାରେ ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ସ୍କୁଟି ନେଇକି ପଳେଇବି, ତାକି ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଫୋନ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ଆଉ 3ଟା ଯାକ ଫୋନ୍ ହେଉଛି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍, ୱାଟର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ରିସ୍କ ନେଇଲେନି। ତ ରଶ୍ମି ବି ଆସିବାର ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିବ। ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ସୁଟିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫନି ବ୍ଲଗର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପାଇଁ। ତ ଯିବା ଆଉ ସବୁ କାମ ଦାମ ସାରିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆଉ କଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଯିଏ ଚାହିଁବ ନେଇପାରିବ 13 ମିନି ସିଏ। ଏଇଠି ମୋର ଗ୍ଲାସ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମର ଭାରତୀୟ ଟାୱାରରେ ତ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ ମୁଁ ପକାଇଛି, ଗୋଟେ ଆକ୍ସେସରିଜ୍ ୱାର୍ଲଡ। ତ ଲୋକେସନ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପଚାରୁଥିଲା, ଦେଖ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଟାୱାରର ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆସିବ
फर्स्ट एंट्रेंस और लास्ट दुकानटा आउ आठू भल लोकेशन कहीपर मत किए पचार तो ये हूँ कथा फाइनाली आम टोका दीर्घ मसे पर चपल पिंधिक आइला चपल पिंधला कौन केम लगुच तो देख दिगिल दिगिल लगुच ये हूँ कथा तो आम आईचु रॉयल एनफिल्ड शोरूम पाखे जोटी जोटी मोर एक्सीडेंट होता जस्ट से गाड़ी पचर जो एक्सीडेंट होता तारी सामने कौटी कौन से तो आप लोकेशन लोक जानी थे है किंतु आम कहबूँ आमर स्क्रीन गार्डटा पूरा बढ़ी सारी मैंने दीर्घ 2 दिन मेहनत पर आज फाइनाली आम स्क्रीन गार्ड पड़गला मैंने जना पड़ी न पड़ा भाई कि पड़ी फाइनाली ये जो सुटिंगटा था से सरीगला आम अबिका जाऊँ आउ गोटे जगह तो सही कौन है केमी देखना सी गोटे जाणी मैंने चिल्लाऊँ हाँ हेलो डे 3 रे मैंने आप 3टा ब्लॉग एका सागे देखुं तो डे 3 रे आम आज गोटे बढ़िया जगह को जीवा माने जोटा एपर्तन जाए कौ भी यूट्यूबर कवर करना जोटा एपर्तन जाए कौ भी यूट्यूबर कवर करना आप फास्ट टाइम एक्सक्लूसिवली जेनाबू ब्लॉग्स देखिए तो अभी चलते आम कैफे सेंटर जावा जोटा कि अच्छी कॉलेज छकरे तुम कहीं पचार तुम तो जीवार नहीं तो ये हूँ कथा आम जिकी ये छुआटा आमर टेस्टिंग गोटे दे पाइला ना तो मुझे ब्लॉग्रे नहीं आइली तो ये हूँ कथा चलतु जीवा से पीकी आम कह कौन केमती लगुच आईटा मैंने हूँ ओल्डेस्ट माने कटक मत लगुच सब फास्ट जगटा बोधे से बहुत ही बढ़िया दिए आउ जिक्र मोर 4टा बेलू आप स्टोरीटा कह मुझे स्टोरी कही बोली एपर्तन कही ना 4टा बेलू कहि आम आसिक पहुँच जाइए कॉलेज छकर जो कैफे सेंटर आपण मैंने समस्ते जानी थे तो यही ही अच्छी से तपन फास्ट फूड फ्रंट रे तो चलतु जीवा किसी जिनस ऑर्डर करिया प्राइस चार्टा आपण मैंने देखिपे ये जहाँ जहाँ लिखाई सब जिनस पाखे अवेलेबल अच्छी आपन टे पॉज मारिक जिनसटा देखीदे तो आ भितर किसी यूनिक जिनस आम ऑर्डर करके देखेदबा कौन केमती लगुच तो यहाँ हूँ इंटेरियरटा आपण मैंने देखिपे तो बाकी यहाँ हूँ तो मेन्यू मुझे कहली मैंने देखिपे आम किटकैट सेकटा आसी आर प्राइस अच्छी 80 रुपीज़ आ क्वांटिटी पूरा ढेर अच्छी तो यहाँ सूट हो S22 अल्ट्रा रे तो चलतु पी देकी देखा कौन केमती लगुच आमर विथ चॉकलेट चिप्स अच्छे से प्राइसटा अच्छे 110 टଙ୍କା ओरियो शेक आप देखिपे कारण ढेर सारा चॉको चिप्स आ गोटे ओरियो दिखाई ओरियो आदि भी बहुत सारा पड़ी आम शेकटारे आउे आइसक्रीम सहित टॉप कराई सहित किसी चॉकलेट सॉस आर प्राइस अच्छी 90 टଙ୍କା आपने देखिपे केते बढ़िया देखा जाऊँ तो चलून टे पीद आपको कहीदे कौन केमती लगुच आपण मैंने हुए तो समस्ते ये आप पीथे मु बोधे आपको बहुत लास्ट जिनसा देखा तो देखी दिंतु आसिक ये जहाँ भी एंजॉय करेंगे हूँ आम बटर स्कॉच शेकटा यहाँ पूरा प्लेन अच्छे आ दाम अच्छे 50 टଙ୍କା ये आप देखिपे जदि आप विथ चॉको चिप्स आ आइसक्रीम ने 80 टଙ୍କା पड़ो ना जदि प्लेन ने 50 टଙ୍କା हो तो देखीद केमती कौन लगुच यहाँ हूँ सबुठारु फेमस आइटम जोटा कि हूँ कोल्ड कॉफी आर प्राइस अच्छी 50 टଙ୍କା आपण मैंने जदि टॉप करेंगे आइसक्रीम चॉको चिप्स सहित 80 टଙ୍କା पड़ो आपन जदि प्लेन चाहिए भी नहीं पारे यहाँ हूँ कैफे सेंटर जेहेतु तो कोल्ड कॉफीटा हूँ सब मेन सेलिंग आइटम तो यहाँ भी टेस्ट करदे मुझे एक्चुअली आंख पाखे कोल्ड कॉफी के पी नी तो फर्स्ट टाइम पीवा जाऊँगी देखदे कौन केमती लगुच तो आम आज आसर आम कैफे सेंटर मुझे जमीक आगुरी कही तो यहाँ हूँ किटकैट सेकटा जो कि आइसक्रीम सहित अच्छी तो आप टेस्ट करी कहीदे आपको कौन केमती लगे टेस्ट कर टेस्ट भल ही लगुच तो खाली पीदे टे ओरियो सेकटा एक्चुअली एमती मु खाइए पसंद कर प्रथम आप ओरियोटा चबेदे मैं क्षीर बिस्कुट जमी खाती टे क्षीर पी बटर स्कॉच शेकटा पूरा रेडी हो सारी 50 टଙ୍କା मात्र जमी कही
पूरा आपण मैंने भानिला आइसक्रीम बटरस्कॉच आइसक्रीम आपण जो पूरा ग्राइंडिंग करी पीले जेमती लगे माने जो गोटे स्मूथ टेस्ट आसो पूरा एक्जाक्टली से आसी हमर मोस्ट हाइट कोल्ड कॉफी टा भी टेस्ट कर दो माने एते प्रकार ये मु पीलिनी जे मो पाटर बोई पड़ुची माने मु चारटा आइटम अंग पाखे पी सारे सबुतक मु ही पीऊँ मैंने एमती मत गोटे भी लगे कि चार्टा का आइटम किसी भी सिमिलारिटीज अच्छी मैंने चार्टा आइटम पूरा डिफरेंट लगे तो चार्टा आइटम डिफरेंट प्राइस भी अच्छी गोटे 110 गोटे 80 एटा 50 से भी 50 था आउ चार्टा का आइटम डिफरेंट टेस्ट किसी भी आपको लगे कि गोटे सेमती लगुच आप पार्टी बांधी जाऊँगी कौन हो जाऊँगी पूरा स्मूथ टेस्ट आ बहुत ही बढ़िया लगुच तो जहाँ भी आसिक आम कैफे सेंटर ट्राए करूँ आपण मैंने गोटे भिडियो मुझे पकई देखिए 35 टकर भेज फ्राइड राइस जोटा से देखी ना से भी देखीदे ता सहित यहाँ भी देखीदे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दिंतु आउ थे ओदा हो गली आमर ए स्क्रीन गार्ड पड़गला सब होगा सब कम सैला तो अबिका जाऊँगी घरे कौन खाए पीया होती खिया पीया करदे कारण सुटिंग जो थी से किसी सेमती नाला खाली कोल्ड कॉफी टे पीला आ खिया पीया सेमती किसी होनी तो अबिका जाऊँगी खिया पीया करदे खिया पीया करके चार्टा बेले सुटिंग अच्छी जिकी कह स्टोरीटा कह चार्टा बेलू आप देखिपे आमर बारवाटी दृश्य तो आमर ठीक जो एंट्री गेटा आपने देखिपे केते सुंदर सरे सजाई माने फर्स्ट टाइम मुझे देखिली जे से ये जिनसटा बहुत ही बढ़िया माने बहुत ही सुंदर है समस्त मत लगुच माने यहीटा है पर माने बेसी लोक बाटे जावासिया कर देखिपे तो जी भी जाऊँगी सी रही जाऊँगी फटो फटो उठाऊँ माने निहायती ट्रू ब्यूटी जोटा कहते तो यहाँ पूरा ट्रू ब्यूटी गेटा एमती भी सुंदर थिला आपर एगुड़ा सब लगिकी माने अलग प्रकार देखिपे ये आसिक छपरी है दी चार्टा फटो उठे स्टाटस फाटस देदेवे भल लगे माने गोटे ट्रेंड को आप आसीजे ये जपर्यंत आप फटो देना तो आप ट्रेंड में नहांती आप कटकिया नुहति तो जहाँ भी आसिक गोटे फटो उठाऊ कटकिया लिस्ट में सामिल हूँ मेसेज आसी जन पाखक माने आम जन सांग पाखक कि तू पैसा दबू ना तोर वीडियो फोटो जहाँ भी अच्छे सब जिनस भाइराल कराई माने तू जब एति टंका नदबू ताल तोर फोटो वीडियो सब भाइराल हम माने ता फोटो माने ता मुह नहीं कि अलग सब बॉडी लगे आपण मैंने बुझीपे कौन से करुँच तो ये सब कथा तो जिक्की को डाक दो सी आपको कहीदेव आसे मैंने तू टोटाल स्टोरीटा कह स्टार्टिंग रू कह कौन होता कौन ना ये हूँ मैंने कौन सी गोटे नर्माली से यूट्यूब देखुला यूट्यूब रे गोटे लिंक आसला से तो लिंक रे कौन कला ना से टैप कर देछि तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से सब ताको मागिले पैन कार्ड आधार कार्ड हाँ तार भूल अच्छी से करवा कथा नुह कि फिर भी से कर गोटे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी से करा सी भी एग्री कर तो कर सारा पर सी कहले कि इंस्टांट लोन वगैरह वगैरह तुम सब आपको प्रोवाइड करूँ कि पाखक टंकाटे भी आसी किसी लोन टंकाटे भी आसनी माने जो ये थाए कौन कहले जो बॉट फट गुड़ा थाए कि तुमको इंस्टांट लोन दरकार तुम क्लिक कर तुमको यहाँ दरकार तुम क्लिक कर तुमको से दरकार तुम क्लिक कर तो यूट्यूब खेल खेल मन को कौन गोटे पलि आसी जिनस तो सी क्लिक कर दे क्लिक कलापर से पर्सनल डिटेल्स दे देटा हूँ तार सबुठ बड़ भूल माने आपण मानू रिक्वेस्ट कि एगुड़ा जम्मा भी करेंगे जो भी अननोन ऐप जोटा प्ले स्टोर रे नहीं प्ले स्टोर रे थिबा ऐप वाला भी फ्रॉड करछंदी किंतु जो भी अननोन ऐप जोटा प्ले स्टोर रे नहीं जोटा आपण जानि नाहंती सेटा जम्मा भी इंस्टॉल करंतु नहीं कारण आ परे जो कॉन्सिक्वेंस टा हिची आपण सुनंतु कोन हिची को तो तापर से जेतले सेटा को इंस्टॉल करिछि ताको गोटे ओटीपी मागिछि तो ओटीपी पर माने से जेतले ओटीपी टाको सेठी देइछि एक्सेस दे देइछि ऑलरेडी माने मोबाइल माने फोटो आ तापर गैलरी से एक्सेस मागे जो ऐप टा इंस्टॉल कला लको से सेठी दे दे तापर तो गोटे ओटीपी के मागिछि ओटीपी टा जेतले से सेठी एंटर करछि तापर ऐप आ किछि काम करबा बंद कर देइछि तो तापर को से पर्यंत गोटे भी टंकाटा आसी माने फोटो वीडियो जेतले माने जो गैलरी रो जेतले से एक्सेस दे देइछि तो तांको पाखकु आ गैलरी रो सब जिंस ओटीपी देला परे फोन रो कांटेक्ट सब जिंस तो सबू तांको पाखकु पळैछि केवल आ संगे नुह एमती टोटल 4 रू 5 झियो के संगे एमती हिची सेही दिन आमे जेतेबेले थाना को गलु तो माने साइबर पुलिस स्टेशन जो अछि एरिया हमर घर पाखरे से तळे जाई तो सेठी रिपोर्ट करिया गलु सेठी ऑलरेडी आगुरु 4 जण आसी झियो छिड़ाई छथि ताकर भी सेम केस तो सी जेतेबेले ताकू माने कोन कोडी दिन हां तो ताकू ओटीपी टा देइछि ओटीपी टा देइ साला पर माने एटा 4-5 दिन तळर होता तापर ऐप काम करिया बंद कर देइछि ये भी तादर मुंडो पुरेबा बंद कर देइछि ऐप तो काम ऑब्वियसली ऐप तो काम करनी आ तादर काहे के मुंडो पुरे आ मुंडो रे नाही कि माने आ परवर्ती स्टेज रे एतिक बड़ असुविधा हबो तो पहर दिन 3:30 बेलू मत गोटे कल मारला मुझे सूरज भाई सहित कथा होती मत से मझे से कल मारला तो मुझे जो काटिकी कल बैक कली सी मत पचार कि साइबर पुलिस स्टेशन कौटी मुझे कहला माँ कौन है छुआटा गोटे मैंने छोट झीटा मोरी बयसर सी मैंने एत ओली जब आप कटक गोटे गोटे छाड़देवे गोटे गोटे मैंने
କଳିକନ୍ଦିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ସେ ଘରକୁ ବି ଯାଇପାରିବନି ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି ତ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମାନେ ଧରି ଧରି ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧିଲାଣି ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମେସେଜ୍ କରିଛନ୍ତି 3:30 ଅନୱାର୍ଡସ୍ କି ତୁ ଯଦି ଆମକୁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନ ଦେବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋର ଫଟୋ ତୋ ଗ୍ୟାଲେରୀର ସବୁ ଫଟୋସ୍ ତୋର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତୋର ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ତୋ ଫୋନ୍ରେ ମାନେ ତା ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରିକି ତା ମା ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ତା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ତା ମା ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ବି ପଠେଇଛନ୍ତି ତା ଭଉଣୀ ପାଖକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯେମିତିକି ମାନେ ସେ ଜାଣିବ କି ହଁ ଆ ପାଖରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଲି ମାନେ ୱେଟେଡ୍ ମାନେ ୱେଟିଂ ତ ହେଇନି ତାଙ୍କର ୱେଟିଂ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ସେ ବ୍ରାଇଡ୍କୁ ବି ସେ ଫସେଇଛି ତାର ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ସେ ଦେଖିଛି କ'ଣ ସେ ରଖିଛି ସେ ତାକୁ ଅଲରେଡ଼ି 80,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ବି କରିଦେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ କହିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନର୍ମାଲି ଫୋନ୍ରେ ଯଦି ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେତେ ଦୂର ପାରୁଛନ୍ତି କି ନିଜର କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ଫୋନ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ସେଟା କି ଯଦି ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ନ ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେମିତି ମାନେ କ'ଣ ଲୋକ ରଖନ୍ତି ମାନେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ସେଫ୍ରେ ରଖନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ କିଛି ବି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ହିଁ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଅବିକା ସିଏ ଲମ୍ବେଇଲା ମାନେ ଅବିକା ବହୁତ ଲମ୍ବି ଚାଲିବ କେସ୍ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କିଛି କଥା ହେଇଛି ପୁରା ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଆମର ସବୁ ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପଇସାଟା ଦେବାକୁ ମନା କଲା ଅନସ୍ପଟ୍ ଆମେ ଥାନାରେ ଅଛୁ ଥାନାରେ ଫୋନ୍ କରିକି ସିଏ କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କରିକିନା ସିଏ କହୁଛି ମାନେ ଥାନା ବାହାରେ ଆମେ ସବୁ ବସିଛୁ ତାଙ୍କର କହିଲେ କି ବାହାରେ ବସିଛୁ ଆମେ ବାହାରେ ବସିଛୁ ସିଏ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛି ଯଦି ତୁ ପଇସାଟା ମୋତେ ନଦେଲୁ ଦେଖ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ କରୁଛି ଏତିକି କହିକି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ସବୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟସ୍କୁ ଫଟୋ ପଠେଇଛି ଯେଉଁ ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋଟା ଯେଉଁ ସେ କରିଛି ଆର ଗୋଟେ ଫଟୋର ମୁଁ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମାନେ ଯିଏ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି ଯଦି ସିଏ ଦେଖିଲା ତାକୁ ରିଏଲ୍ ହିଁ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଡିଟିଂ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିବ କି ଏଇଟା ଏଡିଟେଡ୍ ଫଟୋ ତ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫଟୋଟା ମାନେ ତାରି ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟାର ଫଟୋକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇ ତ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପାଲା କରିଛି ପଠେଇଛି ପୁଣି କଲ୍ କରିକି କହୁଛି ମାନେ ପୁଣି ସେ ନମ୍ବରକୁ ଯେଉଁ ମାନେ ସାହସ ତାର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାହସ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ କହିବି ସେ ମାନେ ଏଡ଼େ ଚଇ ପୁଅ ମାନେ ପୁଣି କଲ୍ କରିକିନା କହୁଛି କି ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ଫଟୋ ପଠେଇଛି ମାନେ ସାହସ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ସାହସ କୋଉ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏକା ଯେଉଁ ଆଇଆଇସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇସବୁ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଚାଇନିଜ୍ ଆପ୍ ତ ସେଟା ସେମାନେ ଆମର ଚାଇନାରୁ ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ତାର ସବୁ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଇଣ୍ଡିଆର ବେଶୀ ସେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାଇନା କହୁଥିଲା ନା ସେ ଲୋକ କୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲା ଲୋକ ଯୋଉ ଭାଷାରେ କଥା ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେ ଲୋକ ସହିତ ନିଜେ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ପୁରା 10-12 ଜଣ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇକିନା ସେ ଗୋଟେ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାନେ ମେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଭାଷା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ନା ହିନ୍ଦୀ ଆଚ୍ଛା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମାନେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାକରର ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାକିଂ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତ ସେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଯେମିତି ମାନେ ଫସିଛି କି ସେ ଯେମିତି ହେଇଛି ତାର ତ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତାର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେନି ସେ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ତ ଅଫକୋର୍ସ ତାର ଗୋଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଫୋନ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା କି ତାର ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଝିଅର ଫଟୋ ଯଦି ଆପଣ ଏଡିଟ୍ କରିକି ବି ପଠାଉଛନ୍ତି ତା ପାଖକୁ ନା ତ ମାନେ କେବଳ ସିଏ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉନି ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ନଜରିଆ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଝିଅକୁ ଦେଖିବାର ତ ଜମା ବି ମାନେ ଏମିତି କିଛି ବି ଆପ୍ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏମିତି କିଛି ବି ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କ୍ଷତି ହେଇପାରିବ ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଆପ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର 1000 ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପଳାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖି କେବଳ ଝିଅ ପିଲା ନୁହଁ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି କଥା କହୁଛି ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ତୁମେ ରଖୁଛ ଫାଷ୍ଟ କଥା ପର୍ସନାଲ ଜିନିଷ କିଛି ରଖନି ଯଦି ବି ରଖୁଛ ଏ ଫାଲତୁ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନି ବଞ୍ଚିକି ରୁହ କାରଣ ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି କିଛି ହୁଏ ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମୁଁ ମାନେ କଥା ଶୁଣିଲି ମାନେ ମୁଁ ପୁରା କାବା ମାନେ ଲିଟରାଲି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଲି ହେ ସବୁ ବେକାର କଥା ମୋତେ କହନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଇଏ ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଗଲା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଧମକ ପଇସା ଦବୁ ନା ଭାଇରାଲ କରିବୁ ମାନେ ଭାଇରାଲ ଆଉ ମାନେ କ'ଣ ସିଏ ତ ମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ସେ ଝିଅର ଯେତିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇଦେବ ତ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କହନା ସେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ସମସ୍ତେ କେୟାରଫୁଲ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଜିନିଷରେ କେବେ ହାତ ହିଁ ମାରନ୍ତି ନିଜର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତ ଟୋଟାଲ୍ ଦବା କଥା ହିଁ ନୁହଁ ତା ଦେହରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତ ଏଇ ହେଉଛି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି କହିବି ବୋଲି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କି ଜିକି ଆସିଲେ ହିଁ ସେ କହିବ କାରଣ ସିଏ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଜାଣିଛି ତ ଘରକୁ ଯିବା ଭାରି ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି ଏଇଠି ହିଁ ସାଇନିଂ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି
घर गला पहुँचला बेलू बहुत डेरी हम तो आउ कैफे सेंटर विषय आपको मुझे कहूँ चाहूँगी माने सेटा होची आम कटकर सबुठारु बेस्ट आउ सबुठारु ओल्डेस्ट आप कहींपर कैफे जॉइंट तो आपड़ जिते भी कॉलेज छक जाऊँगी से टेस्ट करदे आपको टेस्ट रेटिंग भी तो स्क्रीन पर मुझे ब्लॉग रे एक्चुअली पकड़ा कथा नुह तो जेहेतु टे छोट वीडियो थे तो आपको पकई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिंतु साइनिंग आउट जेना बाबू ब्लॉग।